Tembus 10.551, ini sebaran kasus positif corona di Indonesia 1 Mei 2020. Dilansir dari Detik News, kasus positif virus corona atau COVID-19 di Indonesia mencapai angka 10.551 hari ini. Kasus positif COVID-19 paling banyak berasal dari DKI Jakarta. Konfirmasi positif sebanyak 10.551, kata juru bicara pemerintah untuk penanganan wabah virus corona, Ahmad Yuryanto, dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube BNPB pada Jumat 1 Mei 2020. Yuri menuturkan jumlah kasus positif itu didominasi pasien berjenis kelamin laki-laki sebanyak 58%, sedangkan perempuan sebanyak 42%. Kalau kita melihat data ini, maka proporsi laki-laki 58%, wanita 42%. Artinya, memang lebih banyak laki-laki yang menderita sakit COVID-19 ini, ujar Yuri. Jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 turut bertambah menjadi 1.591 orang, sedangkan jumlah pasien yang meninggal sebanyak 800 orang. Berikut ini rincian kasus positif yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. 1. Aceh 11 kasus positif, 2. Bali 235 kasus positif, 3. Banten 418 kasus positif, 4. Bangka Belitung 19 kasus positif, 5. Bengkulu 12 kasus positif, 6. DKI Jakarta 104 kasus positif, 7. DKI Jakarta 4.317 kasus positif, Jambi 32 kasus positif, Jawa Barat 1.012 kasus positif, 10. Jawa Tengah 746 kasus positif, 11. Jawa Timur 1.034 kasus positif, 12. Kalimantan Barat 61 kasus positif, 13. Kalimantan Timur 136 kasus positif, 14. Kalimantan Tengah 156 kasus positif, 15. Kalimantan Selatan 179 kasus positif, 16. Kalimantan Utara 115 kasus positif, 17. Kepulauan Riau 89 kasus positif, 18. Nusa Tenggara Barat 233 kasus positif, 19. Sumatera Selatan 156 kasus positif, 20. Sumatera Barat 172 kasus positif, 21. Sulawesi Utara 45 kasus positif, 22. Sumatera Utara 117 kasus positif, 23. Sulawesi Tenggara 62 kasus positif, 24. Sulawesi Selatan 547 kasus positif, 25. Sulawesi Tengah 48 kasus positif, 26. Lampung 50 kasus, 27. Riau 42 kasus positif, 28. Maluku Utara 41 kasus positif, 29. Maluku 23 kasus positif, 30. Papua Barat 42 kasus positif, 31. Papua 210 kasus positif, 32. Sulawesi Barat 43 kasus positif, 33. Nusa Tenggara Timur 3 kasus positif, 34. Gorontalo 15 kasus positif. Dalam proses verifikasi di lapangan 26 kasus.